رویدادهای اخیر در بشکک این همگی یک نوع مبارزه داروگیر بین دو رئیس جمهور سابق و کنونی، یعنی یک و تا اندازه یک صفتی مبارزه شخصیت ها دارد. ولی اگر در اصل ببینیم این هم پدیده یک روندی عمیق‌تر می باشد. روندی پیدا کردن دولتداری قرغیزستان یک نمط دولتداری که устувор бошад و бишкек тавонад ҳукми худро ба тамоми қаламрави ҷумҳурӣ бас намояд. қадамҳое ки президенти кунунӣ, раиси ҷумҳури кунунӣ қирғизистон иқдоме карда истодааст, усулан гарчи ки ба назари аввал ба таҳкими бештари султаи худаш равона шуда бошад, аммо агар амиқтар нигоҳ кунем, бештар ба устувор намудани худи давлатдории Қирғизистон мебошад.